आज 10 সেপ্টেম্বর 2022 হিসেব অনুসারে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হয় না শনিবার दिन रविवार दिन আমাদের निर्दिष्ट हमारे जे अनुसार जो कैलेंडर है वो उसके द्वारा हम रविवार करते हैं। हिंदी बहुत ही ख़राब है हमारी, पर हम कोशिश जारी रखेंगे क्योंकि फादर टोनी आए हैं बहुत दूर से, झारखंड से। टोनी का बहुत सारी परिचय है, पर जो परिचय से हम सभी कम ज़्यादा जान चुके हैं, परिचित हैं, वो फादर टोनी की कॉमरेड्स है। एक साथ काम करने वाला, एक ही बगीचा में काम करने वाला साथी है। वो साथी झारखंड से आज आए हैं। हम बुलाए थे रविवार के लिए, पर बहुत ही एक टाइट शेड्यूल में वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत दूर जाने वाले हैं। वो वही विस्थापन के बारे में, हमारे देश के विस्थापन को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर उसके बहुत दूर जाना होगा। इसीलिए शनिवार बहुत ही दिक्कत हो रहा है आप सबको, क्योंकि बारिश हुआ है, पानी पानी हो गया है। फिर भी आप आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। विस्थापन से हम काम कर रहे हैं। पिछली महीने भी हम विस्थापन से लेकर हम काम शुरू किए थे। वो और एक जगह की विस्थापन थी, वो था आसाम को लेकर। तो एक पूरे देश में ही, पूरे दुनिया में ही एक विस्थापन चल रहा है। हम जो देश भाग हुए थे जब, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, वो भी एक विस्थापन था। हम इधर उधर बांटे गए थे, हमारे इच्छा अनुरूप नहीं हुआ था। वो बांटने की एक दर्द हम सब में है। वहाँ देश की उस पार देखिए, पश्चिम के वहाँ भी एक विस्थापन हुआ था, देश भाग हुआ था, हमारे इच्छा अनुरूप नहीं हुआ था। मंटो में बहुत सारे उसको लेकर किताब लिखे थे, कहानियाँ लिखे थे। जो पागल हो चुके थे, मेंटल असाइलम में थे, उसका नाम भूल गए थे, पर उसका एक ही जगह याद था, वो था उसके जगह। पर देखे जब बंटवारा हो गए और उसको ज़ोर से यहाँ भेजना पड़ा कि ये कल से उसका देश है, और जहाँ वो रहते थे वो उसका देश नहीं है, उसका कुछ याद नहीं है, एक जगह ही याद है जो उसको पहचान है, वो मिट्टी है। मिट्टी से हम क्यों उच्छेद होते हैं, हमको पेड़ के जैसे उछल कर फेंक दिया जाता है? क्यों उच्छेद होता है, क्यों विस्थापन होते हैं? ये एक लंबी कहानी है। हम लोग जब शहर में रहते हैं तब पूरे हमको वो ध्यान में नहीं रहता है, पर रोज़ के दिन में जो विस्थापन होते हैं उसके अनुरूप जो चलते हैं, उसको एक दर्द महसूस होते हैं। फिर कहती हूँ, हिंदी मेरी बहुत ख़राब है, मैं सही में एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, एक ही बात घूम फिर के आ जाएगा। तो झारखंड के विस्थापन लेको तो फादर टोनी कहेंगे, तो मैं कहूँगी विश्वजीत को। विश्वजीत बांग्ला के कवि है, हमारी दोस्त है हिमाद जी, वो पीछे बैठा है। वो देखने में मोटे हैं, गोलू हैं, हम बहुत उसको मजाक उड़ाते हैं, पर बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वो एक कविता लिखे तो विश्वजीत ने सुनाए थे, तो वो मुझे बहुत गहरा महसूस हुआ। इस समय में जो हम लोग शहर में रहते हैं, जो रोज़ विस्थापन के हर एक कहानियाँ छापते हुए देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, सेमिनार में भी सुनते हैं, पर हमारे अंदर में भी एक विस्थापन हो रहा है, हमारे इच्छानुरूप नहीं। वही उसके कविता में कहीं आ चुके हैं, वो मुझे बहुत ठेस पहुंचा। तो मैंने कहा, हमारी दोस्त हमारे ही समय वो विस्थापन को अपने अंदर कैसे अनुभव कर रहा है, ये भी रखना चाहिए। और झारखंड के कवि की विस्थापन के रूप से जो कविता है, वो भी विश्वजीत पाठ करेंगे, रिसाइटेशन होगा। तो विश्वजीत प्लीज़। এক লেভেলে হবে, নাহলে মনে হয় আর এইটা এমন আছে যেন মনে হচ্ছে সেই দণ্ড দেওয়া হয়েছে কাউকে, এই গাছটা।
তো পুরনো একটা কবিতা, আসলে কবিতা কি হয়, হিমাদ্রিরই একটা কথা আছে, ওর নাটকে আমি অভিনয়ও করেছি। ও এইখানে মানে নদিয়া জেলার কি বলবো বাংলার একজন খুব প্রমিসিং প্লে রাইট এই সময়ে দাঁড়িয়ে। তো কবির জোর হয় না, মানে কবির তো কিছুই নেই, ধার নেই তরোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো কতগুলো অক্ষর আছে, তোরা কি করে অক্ষরের এমন পারমুটেশন কম্বিনেশন, তার জোর কতখানি। তো ওই একটা জায়গায় লিখেছিল যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব হচ্ছে কবি। তো আমারও তাই কখনো কখনো মনে হয় যে কবিতার জোর কোথায়। তার কারণ একটা খুব পুরনো কবিতা, এটা অনেকে জানেন, জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা, কবিতাটার নাম হচ্ছে অদ্ভুত আঁধার। তো আমার মনে হচ্ছিল একটু আগে, আমার মনে হলো এইটা আজকে আবার নতুন করে শোনার খুব দরকার। যে কখনো কখনো কি হয়, ঘুরে ফিরে আসে। তো আসলে আমরা যখন এই পারফরমেন্স করি, বিশেষ করে আমি, সব কিছুই ওই একটা রিপিটেটিভ মোশন থাকে। আমি দেখেছি আমার চলার সময়ও সমস্ত কিছুতেই, শিল্প সংস্কৃতির সব জায়গাতেই কোথাও ওই ঘুরে একটা সময় পর ওই লাইনটাই এলো, বা ওই নাটকটাই এলো, বা ওই সিনেমাটা আবার দেখে নিলাম, একটা নতুন কোনো আবেদন, একটা নতুন কোনো আরতি তৈরি হলো। তো এই কবিতাটা আপনারা আরেকবার শুনুন। না শুনলে ধুলাই গেছে, হ্যাঁ, না শুনলে ধুলাই গেছে। এক মিনিট। অদ্ভুত আধার এক, জীবনানন্দ দাশ। অদ্ভুত আধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া, যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি, এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা, শকুন ও শিয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়। আর একটা কবিতা, এটা হচ্ছে ওম প্রকাশ বাল্মীকি বলে একজন দলিত কবি। তো এই ভদ্রলোক যখন পাঠশালায় পড়তেন, তো তাকে পাঠশালায় ঢুকতে দেওয়া হতো না, কারণ দলিত বলে। তো উঠোনের বাইরে থেকে, দরজার ওপাশ থেকে উনি পাঠ নিয়ে গেছেন। এবং কি আশ্চর্য, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে আজকে যখন আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এই একটা পালন হচ্ছে, তো সেই দিনেই একটা খবর দেখলাম, এই সময়তে বেরিয়েছিল যে একজন ছাত্র, দলিত ছাত্র, সে উঁচু জাতের কোনো একটা ক্লাসের ছেলের পুজো থেকে জল খেয়েছে বলে উঁচু জাতের মাস্টার তাকে এমন পিটিয়েছে, সে মরে গেল। এটা আজাদি কি মহোৎসবের একটা পার্ট আর কি। তো এটা ওম প্রকাশ বাল্মীকির লেখা। ওম প্রকাশ বাল্মীকি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, কয়েক বছর আগে মারা যান। খুব ছোট্ট কবিতা, এটা আমি একটা বাংলাও করেছিলাম, আমি হিন্দিতেই বলছি। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर हमारा क्या, गांव, शहर, देश। আর একটা কবি, আর একটা, এটা বলছি, হ্যাঁ, এটা বলার সাথে সাথে আর একটা মনে পড়লো, জয় গোস্বামীরও একটা অসম্ভব ভালো কবিতা এই ক্ষেত্রে ছিল, সৎকার গাঁথা বলে। কবিতাটা শুরু হয় এইরকমভাবে যে আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে তুলে আনলাম মার ভেসে যাওয়া দেহ, সারাগা জ্বলছে, মনে আছে বোন, প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ, দীর্ঘ চঞ্চু রোয়া ওঠা ঘাড় তুলে এগিয়ে এসেছে অভিজ্ঞ মোড়লেরা, বলেছে সভা বিধান দিচ্ছে শোনো, দাহ করবার অধিকারী নয় এরা। সে রাতেই পালিয়েছি গ্রাম ছেড়ে, কাঁধে মার দেহ, উপরে জ্বলছে চাঁদ, পথে পড়েছিল বিষাক্ত জলাভূমি, পথে পড়েছিল চুন লবণের খাদ, আমার আঙুল খসে গেছে,
তোর বুক শুকিয়ে গেছে তীব্র চুনের ঝাঁঝে। আহার ছিল না, শৌচ ছিল না কারো, আমরা ছিলাম সব বহনের কাজে। যে দেশে এলাম মরা গাছ চারিদিকে, ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল। পৃথিবীর শেষ নদীর কিনারে এসে নামিয়েছি আজ জননীর কঙ্কাল। শোন বোন, তোকে বলি, এ অস্থি পোড়াবো না, গাছের কোটরে রেখে যাবো এই হার। আমরা শিখিনি, পরে যারা আছে তারা শিখবে না এর সঠিক ব্যবহার। সারা গায়ে আজ ছত্রাক আমাদের, চোখ নেই, শুধু কোটর জ্বলছে ক্ষোভে। আমি ভুলে গেছি পুরুষ ছিলাম কিনা, তোর মনে নেই ঋতু থেমে গেছে কবে। পূব দিকে সাদা করটি রঙের আলো, পিছনে নামছে সন্ধ্যার মতো ভোর। পৃথিবীর শেষ শ্মশানের মাঝে বসে আছি শুধু দুই মৃতদেহ চোর। তো আর এবার হিমাদ্রির কবিতাটা বলি, অনেকটা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে না বিষয়টা। তো হিমাদ্রি কি করে, আগের দিনেই আমাদের একটা আর কি ছিল অনুষ্ঠান, সেইখানে হিমাদ্রির এটা পড়ার কথা ছিল, তো ওই দিনই ও সকালে লিখলো। আসলে কবিতা খুব যেমন দীর্ঘমেয়াদী একটা ব্যাপার, আবার কবিতা খুব তাৎক্ষণিকও বটে। মানে এই মুহূর্তে আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে, তো সেই মুহূর্তে কি করলো, অক্ষরগুলো সাজিয়ে দিল। আবার এই মুহূর্তে আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে একটা কবিতা, সেটা হয়তো 10 বছর আগে একটা অনুভূতি নিয়ে বলেছিলাম, আজকে আবার অন্যরকম একটা হলো। তো কবিতাটার নাম হচ্ছে কবিতা নয়, এটা লেখা হচ্ছে 28/8/22, সময়ও দেওয়া আছে 12টা 23 সকাল। বেশ কিছু লেখা খুঁজে পাচ্ছি না, বিশ্বাস করুন এখানে এই অবধি আসার আগেও খুঁজেছি। বাড়িতে আজ লিন্টন ঝাড়া চলছিল, কোনো আদ্যিকালের স্কুলের ব্যাগ, অনুপস্থিতির কারণ দর্শানো ডায়েরি পাওয়া গেল, ঋষিখোলার পাথর, কিন্তু লেখাগুলি নেই ঘরে। নিজের লেখা যারা আগুনে পুড়িয়েছে তাদের ভয় হতো। যাই হোক, ইদানিং সন্দেহ করা ব্যবসায়ের পর্যায়ে চলে গেছে। একবার ভাবলুম হিংসে আর সন্দেহ করে নিশ্চিত কেউ চুরি করেছে, কিংবা টিন লোহার সাথে জলের দরে বেচে দিয়েছে। এইখানেই আগে একদিন পাতা উল্টিয়ে এইখানে কবিতা পড়েছি সন্ধ্যার আগে। বিশ্বাস করুন, প্রিয়জনের মৃত্যু, কাবুল, ছেলেবেলা, স্ট্যান স্বামীর হত্যা, হ্যাঁ হত্যাই তো, এইখানেই তো প্রথম ও শেষবার পড়েছি, গাছের নিচে। এমনিতে কবিতা পড়তে যাই না, কখনো নিজেকেই অক্ষরে দুর্মুষ হতে দেখি বলে। কবিতা পড়তে ডাকেই বা কারা? মুখোমুখি বিশুকে, মলয়কে, বন্ধুদের শোনাই। দু একটা বুনো হতচ্ছাড়া পাতা আছে যারা পাতা উল্টাতে বলে অসময়। যেদিন হঠাৎই কোয়েল আমাকে ওর লেখা শোনালো সকাল সকাল, ভাবলুম দুঃখ নেই তো, সেই খাতাগুলো পরপর খোয়া গেল বলে। অভিন্ন হৃদয় থেকে পৃথক শরীর, আর কতটুকু পৃথক আসমান জমিনে। মাথা উঁচু করা জেদ নিয়ে ওই তো অনাড়ম্বর কবিতার গাছ। আমার কবিতা কিছু আমার নয়, এটিও না। আমাদের কবিতারা তাই আমাদের না জানিয়েই বেরিয়ে পড়েছে দমবন্ধ ডায়েরি থেকে। ওরা চলে গেছে দেউচা পাঁচামির হতদরিদ্রর জল জমির লড়াইতে, আদিবাসীদের মৌতাতে মাখা ভাস্কর্যের মতো মুখোমুখি জনারণ্যে, মিছিলের পুরোভাগে, সহস্র বন্দির মুক্তির দাবিতে, 3rd ডিগ্রির অসহ্য আর্তনাদের ভিতর প্রতিবিশ্বাসী ঝড় হয়ে, শুকিয়ে যাওয়া বুকে মুখ গুঁজে থাকা দেশ কাল ছিন্ন করে ওই আমাদের সন্তানের পায়ের কাছে। হারানো কবিতাদের পায়ে মারিয়ে ও পূর্ণ বিশ্বাসে ওই সন্তানরাই রুখে দেবে অসুখের আর অসাম্যের দুনিয়াদারি। হারিয়ে যাক, বারবার তন্ন তন্ন করেও যেন খুঁজে না পাই প্রিয়তম রোদ্দুর আর ঝর্ণার আকর্ষণ। বন্ধ ডায়েরির সাম্রাজ্য ভেঙে তছনছ করে মুক্ত অক্ষরেরা জোট বাঁধুক, তৈরি হোক। কাল মধ্যরাতে ইনকিলাবি আহ্বান শুনেছি অনেক দিন পর। মধ্যরাতে আমি যদি কবিতার মতো জীবন নিয়ে
ঘর মুক্ত ওই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে যেতে পারতাম, তবে নিশ্চিত হারানো লেখাদের সাথে দেখা হতো কোনো গরাদ ভাঙার আশ্চর্য ধাক্কায়। ধাক্কা দাও, ধাক্কা দাও, সঙ্গহীন এই সমাজটাকে একসাথে ধাক্কা দাও। ধাক্কা দিতে দিতে জুড়ে দাও আগুনের বর্ণমালায়। আমাদের কোনো সারথি নেই বিশু পাগল, আমরা নিজেরাই কবির মালিকানা ছেড়ে নগ্ন কবিতার মতো সজোর ধাক্কা হয়ে উঠি না যা, সজোর ধাক্কা হয়ে উঠি যেন। এখানেই শেষ। ধন্যবাদ। এই যে কবি একবার দাঁড়িয়ে মুখটা দেখ। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। কবিতা পড়তে পড়তে আমি আসলে মাঝখানে ঝড় বৃষ্টি অনেকগুলো বিষয় পরপর আমার মাথা থেকে উড়ে গেছিল, হঠাৎ মাথায় এলো আমরা জানুয়ারি থেকে আমরা যে মানুষগুলো এখানে আসতাম তাদের অনেকেই কিন্তু মারা গেছে খুব সম্প্রতি। তন্ময়দা আমাদের বন্ধু, এখানেও তিনি এসেছেন এই প্রোগ্রামে, বই কিনে নিয়ে তাড়াহুড়ো হয়তো হাসপাতালে ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল, ফিরে গেছেন। আর আমাদের বন্ধু ফটোগ্রাফার উর্মিমালা, ও মারা গেছেন। আমরা 1 মিনিটের একটা নীরবতা পালন করব। ধন্যবাদ। सचमुच दिमाग से बाहर निकल पड़ा था ये सब। जब कविता पढ़ने लगे तब मालूम हुआ हाँ वो भी हमारे साथी थे। झारखंड के विस्थापन के ऊपर एक चित्र प्रदर्शनी हुआ है। ये विस्थापन तो नहीं है, विस्थापन को डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पर इसमें जो है फादर स्टैन के बारे में हम बहुत कुछ सुने थे अखबार में, टेलीविज़न में, ये सब लेकर। आकार पाटिल के किताब आए थे तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल था, तो उसमें लेख थे क्यों फादर स्टैन को अरेस्ट किया गया। छोटा शहर है रांची, तो उसको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सभी जगह हो रहा है उन्नयन, तो उसमें उन्नयन के लिए बड़ा करना पड़ेगा शहर। तो जंगल साफ करना पड़ेगा, जंगल के साथ जुड़े हैं वहाँ की आदिवासी मूलवासी आदमी, औरत, बच्चे, उसके जीवन, उसको भी उठाना पड़ेगा। तो यह विस्थापन जहाँ छेद चल रहा है, आदमी के उसके मिट्टी से छेद चल रहा है, तो उस छेद के लिए तो वो उसका काम ही था छेद के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो वो जब स्टैन शहीद हुए तो हम वही क्यों शहीद हुए, ये रांची के क्या जगह हैं, वो बगीचा भी क्या है, उसका खोज करने के लिए हम सफ़र शुरू किए। पहुंच भी गए तो बहुत हैरान हुआ, बहुत एक नए जगह, नए आदमी, उसका नए हौसला हम देखते रहे। वहीं जाके फादर टॉनी से भी हमारे एक परिचय हुआ, कैसे परिचय था, कैसे हम देखे। वहीं थोड़ा बहुत हम रिक्वेस्ट करूंगी जॉयदीप को कि थोड़ा उसका एक आउटलाइन हमारे पास छोड़ दे। Today we are with us Father P.M. Tony, Director of Bagaisha.
I'm introducing it in Bengali, right? Because what I'm saying, I will make it clear to you later. আমাদের মধ্যে আজকে আছেন ফাদার টনি। খুব অবাক ব্যাপারটা এখন ভাবলে মনে হয় যে 6 মাস আগেও কিন্তু ফাদার স্ট্যান বা বাগাইচা, ফাদার টনি তো আরও পরে এসছেন, এদের নিয়ে আমি কিচ্ছু জানতাম। ফাদার স্ট্যান বিভিন্ন পত্রিকায় পড়তাম, নানা লোকজনের মুখে শুনতাম যে খুব একজন মহৎ মানুষ, আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি লড়াই করেছেন এবং তার ফলস্বরূপ এখন যে কোনো অ্যাক্টিভিস্ট এবং যারা পার্টিকুলারলি মার্জিনাল যারা তাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তাদের যা পরিণতি হচ্ছে আজকের দিনে তারও তাই হয়েছে। এর বেশি খুব কিছু জানতাম না, কিন্তু তারপরে আকার প্যাটেলের একটা বই প্রাইস অফ মোদি ইয়ার্স, যেটা একটা অসাধারণ বই, এবং তাতে 2014 থেকে 2019-20 অবধি মোটামুটি কোন কোন ক্ষেত্রে, মানে যত রকম ক্ষেত্র হয় সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় কিভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি এবং কোথায় পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, কোন দেয়ালে আমাদের পিঠ, সেটা তিনি সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে লিখেছেন। তো সেখানে একটা প্রসঙ্গ এসেছিল ফাদার স্ট্যানশা এবং পার্টিকুলারলি তার পাথালগাড়ি মুভমেন্ট। তার ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার, কিন্তু সেই অংশটা পড়তে গিয়ে আমার মনে হলো যে গান্ধীজির 1930 সালে সেই ডান্ডি মার্চ বা লবণ সত্যাগ্রহের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম সিম্পল এবং এরকম সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী কোনো আন্দোলন হয়নি। কারণ পাথালগাড়ি মুভমেন্টটা কী ছিল সেই নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে চর্চা হয়, পার্টিকুলারলি বাগাইছে এবং ফাদার স্ট্যান বা ফাদার সেবাস্টিয়ান যাদের সাথে আস্তে আস্তে যোগাযোগ হয়, তাদের সাথে কথা বলতে বলতে পত্রিকা বিভিন্ন জায়গায় পড়তে পড়তে মোটামুটি আমার ধারণা বাড়তে থাকে আমাদের। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সময় ঝাড়খণ্ডের মাটি হচ্ছে মিনারেল রিচ ল্যান্ড, প্রচুর মিনারেল আছে। সেকেন্ডলি 70% to 80% ট্রাইবাল পপুলেশন সেখানে, যারা মানে বহু প্রজন্ম, মানে একদম শুরুর প্রজন্ম থেকে সেই মাটিরই বাসিন্দা। এইবার 2014 থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রথম ওই মিনারেলের জন্য তাদের উৎখাত করার চেষ্টা চলে, এবং সেই সময় তখন কলোনিয়াল পিরিয়ড, সেই সময় তারা প্রচুর মুভমেন্ট করেন এবং বিরসা মুন্ডা মুভমেন্ট যখন ক্রাশ করে ব্রিটিশরা, তখন পার্টিকুলারলি জন ডাল্টন, যার নামে আজকের ডাল্টনগঞ্জ, তিনি লেখা শুরু করেন আদিবাসী রাইটস নিয়ে। এবং সেই লেখার পর ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা এবং ভাইস রয় তারা এখন এইটা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হন যে সত্যিই তো এই জল জঙ্গল জমিনের অধিকারী কারা। এবং তখন সেই কলোনিয়াল ব্রিটিশ পিরিয়ডে কিন্তু একাধিক ল তৈরি করে গভর্নমেন্ট, যে আজকে স্বাধীন ভারতের সরকাররা সেই আইনগুলো নিয়ে যদি একবার ভাবতে বসেন তাহলে তাদের লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ বেসিক ট্রাইবাল রাইটস সেটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হবে সেই পুরো জায়গাটা কিন্তু তারা বেঁধে দিয়ে যায়। সাপোজ একটা সিম্পল ল, সেটা হচ্ছে ট্রাইবাল ল্যান্ডের ওপর দখল। একটা কমিউনিটি, একটা আদিবাসী কমিউনিটির একটা ল্যান্ড তার নিজের না এ নিয়ে যে আইনটা, সেই আইনটা ব্রিটিশরা একদম শক্ত করে বেঁধে দিয়ে গেছিলো, সেখান থেকে তাদের উৎখাত করা অসম্ভব ছিল। আমাদের স্বাধীন ভারতে গত এই 75 বছরে সেই আইনটা 36 বার অ্যামেন্ড করেছে, অর্থাৎ প্রত্যেকবার অ্যামেন্ড করা মানেই এক একটা ট্র্যাক্ট অফ ল্যান্ড তারা আদিবাসী কমিউনিটির থেকে কেড়ে নিয়েছে। তো 2004 অব্দি এরকম নানা ঘটনা ঘটছিল। 2004-এর পর থেকে 14 অব্দি ইউপি 1 and 2 এর সময় সুপ্রিম কোর্ট কিছু চমৎকার জাজমেন্ট দেয়। তাতে ল্যান্ডের ওপর অধিকার, সেকেন্ডলি ল্যান্ড তো একটা ব্যাপার, ল্যান্ডের নিচে যে মিনারেল থাকে সেটার মালিককে, সেটাও সুপ্রিম কোর্টের একটা যুগান্তকারী জাজমেন্ট আসে যে ল্যান্ডের ওপরের অংশটা যদি আমার মালিকানায় থাকে তাহলে তার নিচের অংশটাও আমারই। এই একটা জাজমেন্টের পরেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনারেলের জন্য এটা ট্রাইবাল কমিউনিটিকে তার ল্যান্ড থেকে এভিক্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা এই যখন হচ্ছে, তারপর 2014 সালে এই সরকার আসার পর তারা নানা রকম অ্যামেন্ড করতে থাকে এবং এই লগুলোকে আবার চেঞ্জ করে, এবং ঠিক সেইখান থেকে স্ট্যানশামের আন্দোলনটা শুরু হয়। বেসিক্যালি লক্ষ্য করে দেখবেন যে পৃথিবীতে ওই 14-15 থেকে মূল ক্রাইসিসটা রিফিউজি ক্রাইসিস।
রিফিউজি ক্রাইসিস কেন? গোটা পৃথিবী জুড়ে সিরিয়ান রিফিউজি, আফ্রিকায় রিফিউজি, রোহিঙ্গাদের ওখানে রিফিউজি, মায়ানমারে রিফিউজি, আমাদের দেশে এই যে গ্রেট মাইগ্রেশন হল লকডাউনে, এত রিফিউজি কেন? বেসিক্যালি ওই 14-15তেই ক্যাপিটাল দেখা গেল সে একটা জায়গায় গিয়ে থমকে গেছে। ক্যাপিটাল যারা হোল্ড করেন তারা তো সেটা ব্যাংকে রেখে 4% 5% ইন্টারেস্ট আর্ন করেন না, তাদের সেটা ইনভেস্ট করতে হয়। এবং এই ক্যাপিটালিজমের সংকট আসে তখনই যখন হচ্ছে সে সেই ইনভেস্ট করার জায়গাগুলো আর পায় না, হারিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মানে বিশাল সংকট, এবং যে জন্য 30-এর দশকে ওই আমেরিকায় গ্রেট রিসেশন হয়েছিল, ইউরোপে গ্রেট রিসেশন হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এক্স্যাক্টলি ওই জায়গায় এসে ক্যাপিটাল দাঁড়ায় ওই 14-15 সালে। তখন বিভিন্ন দেশে ক্যাপিটালিস্টরা তাদের যেমন পোস্টার বয়কে ক্ষমতায় আনে, আমাদের দেশে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, সেই রকম আর একটা দরকার হয় যে প্রফিট বাড়ানোর জন্য যেখানে আর ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট করে প্রফিট বাড়ানো যাচ্ছে না, সেখানে কার্টেল করতে হয় মজুরের মজুরিতে। অর্থাৎ আমার যদি কস্টটা কম হয়, মানে এক্সপেন্স কম হয়, ন্যাচারালি আমার প্রফিট বাড়ে। এবং এই টোটাল রিফিউজি ক্রাইসিস তৈরি করা হলো গোটা পৃথিবী জুড়ে, সেটা হচ্ছে এই সস্তার মজুর তৈরি করা, যারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো মূল্যে কাজ করবে, এবং আস্তে আস্তে অ্যাকচুয়ালি লেবার ল যেটা বাঁধা ছিল সেইটা আস্তে আস্তে ডাইলিউটেড হবে, এবং মানুষকে খুব কম মজুরিতে কাজ করানো যাবে। এই একটা জায়গা করে ক্যাপিটালকে তারা মোর প্রফিটেবল করার একটা জায়গা করছে। এবং সেইখান থেকেই শুরু হলো স্ট্যানের মুভমেন্ট। স্ট্যান দেখলেন যে ঝাড়খণ্ডে গ্রামের পর গ্রাম হচ্ছে কি, সেখানে প্রচুর মাইগ্রেন্ট লেবার, তাদের টনিরা এখন যে কাজ করছেন সেটাই মাইগ্রেশন দিয়ে, এবং মাইগ্রেন্ট হয়ে যাচ্ছে ট্রাইবাল সোসাইটি কেন? প্রত্যেকটা হাউস হোল্ডে আদিবাসী ছেলেদের দূরবর্তী শহরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে কেন? তার কারণ দেখা যাচ্ছে তাদের জমির ওপর দখলটা থাকছে না, এবং তাদের যে কোনো প্রকারে পুলিশ হ্যারাস করছে। পার্টিকুলারলি বহু লোককে নকশাল সম্পর্কযুক্ত বলে অ্যারেস্ট করে রাখছে, এবং একটা পরিবারের একটি মাত্র আর্নিং মেম্বার, তাকে যদি অ্যারেস্ট করা যায়, ন্যাচারালি সেই পরিবারটা সেখানে আর থাকতে পারে না, তাকে বাঁচার জন্য অন্য কোথাও মাইগ্রেট করতে হয়। সুতরাং মাইগ্রেশনটা খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে, এবং মাইগ্রেশন হলেই ন্যাচারালি তার ল্যান্ডের ওপর গভর্নমেন্টের পেটোয়া যারা, তাদের দখল দেওয়াটা, সেই ল্যান্ডের দখল দেওয়াটা খুব ইজি হচ্ছে। তো এখান থেকে কাজ করে বাগেইচা এবং ফাদার স্ট্যান দেখলেন যে হাজার হাজার আদিবাসী ছেলে জেলে বিনা বিচারে বন্দী, এবং সেইখান থেকে তার যখন মুভমেন্ট শুরু হলো, তিনি একটা কেস ফাইল করা হলো যে ঝাড়খণ্ড সরকার, তৎকালীন বিজেপি সরকারকে হিসেব দিতে হবে যে তার সমস্ত জেলে বিনা বিচারে বন্দী আছেন কারা। এবং কোর্টও বললো হ্যাঁ, ইমিডিয়েটলি এই নামগুলো দিতে হবে। দেওয়ার পর সেটা এই ডিমান্ডটা কিন্তু গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে পেছোতে থাকলো। যাই হোক, ফাইনালি জানা গেল, একটা সংখ্যা দিল তারা, যে এত সংখ্যা কত 22,000 কত আদিবাসী ছেলে তারা জেলে আছে। কেন আছে কেউ জানে না, কেউ জানে না, না তাদের পরিবার, তারা নিজেরাও জানে না, এমনকি গভর্নমেন্টও জানে না। জাস্ট জানা যাচ্ছে যে ইউএপিএ এবং মাওয়িস্ট লিঙ্কের জন্য তাদের জেলে রাখা হয়েছে। তো এইখান থেকে যখন মুভমেন্টটা শুরু হলো, তখন আস্তে আস্তে সেটাকে উনি ইন্টেন্সিফাই করলেন। এবং আমরা বাগাইচায় গিয়ে সেখান থেকে যাদের সাথে মিট করেছি, তো সেই দামোদর টুরি, ওই লাস্ট ছবিটা দয়ামণি বার্লা, এরা সবাই হচ্ছে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট, ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট, এর এগেনস্টে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই আদিবাসী সমাজের লোক, এবং বাগেইচা এবং ফাদার টনিরা তো আছেনই। তা এবার দেখা গেল যে যখন উচ্ছেদ করছে, যে কোনো জমি গভর্নমেন্ট অধিগ্রহণ করছে, এটা খুব অধিগ্রহণের কারণটাও খুব স্বাভাবিক, ডেভেলপমেন্ট। কার ডেভেলপমেন্ট, কেন ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়নের স্বরূপটা কী, সেসব জানাতে গভর্নমেন্টের যে সচরাচর জানায় না, তারা হঠাৎ করে একটা জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে একটা দেখবেন ফলক লাগিয়ে দেয় যে এই জমি অধিগ্রহণ করা হলে এখানে রাস্তা হবে, বা এখানে ড্যাম হবে, বা এখানে কি। তো স্ট্যান স্বামী এবং গোটা দল তারা একটা মুভমেন্ট শুরু করলেন। তারা যে জমির ওপর ওই ফলকটা লাগাচ্ছে, সেই ফলকের পাশে তারাও আর একটা ফলক লাগালেন, এবং সেই ফলকে লেখা থাকলো যে সংবিধানের কোন কোন ধারায়
এই জমি অধিগ্রহণটা বেআইনি হয়েছে। এই মুভমেন্টটা মুহূর্তে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল এবং এটাই হলো বিখ্যাত পাতালগাড়ি মুভমেন্ট। ঠিক যে মুভমেন্টের সাকসেসের কারণে তারপরে 2019 সালে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি গভর্নমেন্ট ভোটে যাচ্ছে তাইভাবে হারলো এবং স্ট্যান স্বামীকে এনআইএ বাগিচা থেকে ভীমা কোড়েগাঁও, যে জায়গাটার নামও সম্ভবত তিনি শোনেননি, তার সাথে জড়িয়ে অ্যারেস্ট করা হলো। তা এই সমস্ত ব্যাপারটা এখানে আমার বলা বাতুলতা মাত্র। I cannot go into details of how Stan was arrested, what's the reason behind it, and how come that a father, Jesuit father, then 83 years old, who probably never in his life heard of Bhima Koregaon, was connected with that place and was eventually taken to Kaloja jail, and where finally he succumbed to his old age and obviously government apathy. So at that time Father Tony was with him, and after Stan, Father Tony has taken up the post of director of his Bagaicha. So for long he saw Stan from close quarter, and he also actually will be able to make it clear to all of you that why Stan was so special, why his movements were so special, and about their future course. But Bagaicha, or for that matter, the incredible long list of activists whom Bagaicha lead, what they are thinking, and particularly after we had our first tribal and lady president, Father Tony shared with me a YouTube video where that Dwayamoni Barla was speaking, and she was reminding everybody that just see behind what is happening, that we are brought as the head of our state a tribal woman, and second, at the same time we are trying our best to destabilize the government at Jharkhand, actually to make it collapse so that we can get political power over Jharkhand. So the next 5 years we will see all forms of operation in Jharkhand, and all those anti-tribal actually legislations, all those anti-tribal steps will be endorsed by someone who is heading the government, that tribal woman. A tribal woman will authenticate all those things, all those actually operations the tribal will face over the next 5 years. So in one moment everything became quite clear to me, and I think we also need to see beyond the surface now, beyond what is happening in black and white. There are many layers to this society which Father Tony has seen from close quarter, and being a very close associate and comrade of Father Stan, he saw the mechanism of how to resist. So he will actually tell you in detail about how he knew Stan and what is the future course of Bagaicha would be to resist all those efforts towards eviction, and finally to actually extinguish the tribal community. सभी साथियों को जोहार। हम लोग झारखंड में जोहार बोलते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है किसी तरह? तो वास्तव में कोयल और जॉयदीप ने जो भी आप लोगों के सामने बात रखी वो थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन बहुत सही भी नहीं है। सही इन द सेंस
मेरे बारे में जो बोल रहे थे, मैं तो फादर स्टैन के साथ में थे। हम लोग झारखंड में काम करते हैं, लेकिन सारे चीज़ को जैसे आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार शायद हम रख नहीं सकेंगे, लेकिन मैं जो तैयारी करके आया हूँ उसको मैं संक्षेप में बता दूंगा। उसके बाद में आप लोग प्रश्न करिएगा, है ना, तब ज़्यादा डिस्कशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोयल और जॉयदीप को, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप लोगों से परिचित होने के लिए और बातचीत करने के लिए और आप लोगों से सीखने के लिए। और कोयल के इंट्रोडक्टरी टॉक से मुझे ऐसे मालूम हुआ कि आप लोग हर रविवार को यहाँ आते हैं चर्चा करने के लिए एक दूसरे महीने के एक बार। अच्छी बात है। तो एक स्पेस कम से कम आप लोग क्रिएट करके रखे हैं और उसको आगे ले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और रविवार को मैं रह नहीं सका, इसलिए हम लोग शनिवार को किए। तो फिर से एक बार बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए। वास्तव में मेरे पास कुछ पीपीटीज है, मैं उसको देख करके आपको, स्लाइड्स है, उसको देख करके हम आपको बताएंगे। मैं बोलना चाह रहा था कि शुरू में इनके इंट्रोडक्शन के दौरान इन्होंने कहा कि बहुत तरह के डिस्प्लेसमेंट हैं। एक हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। फिर लोगों को ज़बरदस्त उनके घर तोड़ के या उनको ज़मीन को ज़बरदस्त उनके मर्जी के खिलाफ उसको हड़प के उनको ज़बरदस्त धकेल दिया जाता है अपने ज़मीन से। ये इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलावा जो अपने जो कल्चरल रूट्स है, अपना जो संस्कृति है, उसी से डिस्प्लेस करने का, ये दोनों इसमें आ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। जो देखिए अभी हाल में मेरा भाई, छोटा भाई ने अपने घर, नया घर बनाया था। हाँ, नया घर बहुत दिनों के बाद में बनाया। उसके बाद में अभी सोच रहे कि उसको बेच देंगे। क्यों उसको बेचेंगे? क्योंकि वो एक पहाड़ है उसके पीछे, और उस पहाड़ के ऊपर पूरा क्वारी है, पत्थर वहाँ से निकालने के लिए। तो हर जगह में बरसात में लैंडस्लाइड होता है, तो उनको डर लगता है कि अगर ऊपर में कुछ समस्या हो जाएगा तो पूरा घर, तो वो लोग उसको बेच करके नया ज़मीन खरीदने खोज रहे हैं। लेकिन उनके मर्जी से कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो अगर उसको ऐसे उसको निश्चित रूप से मालूम होगा कि हम इसको बेच करके दूसरा जो जगह खरीदेंगे, वो अभी जो जगह है उससे बेहतर होगा और हमारा जीवन थोड़ा सा बेहतर होगा। और हमें अगर अभी डर है प्राकृतिक आपदा होने का, तो उस डर से हम उभर सके, हम निश्चिंत होकर के जी सके, उस तरह का। लेकिन झारखंड में आदिवासियों के साथ में जो विस्थापन होता है, वो उनके मर्जी के खिलाफ होता है। और विस्थापन होकर के जो नया जगह उनको दिया जाएगा या कुछ रुपए दिए जाएंगे, उससे उनका भविष्य का कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा। तो इसलिए आदिवासियों का अपने ज़मीन के साथ में एक बहुत बड़ा संबंध है। वो ज़मीन को बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने परदाता के समय से उसको, अपने परदाताओं ने उसको बनाया ज़मीन को, जंगल साफ करके, और उसके ज़मीन के साथ में एक आध्यात्मिक संबंध है। और उस संबंध के अलावा फिर वो अपने जीवन का जो सोर्स है, वो अपने परदाता लोग उसमें जिए और उनके बच्चे लोग जिए, और हम चले जाएंगे, मेरे बच्चे लोग वहाँ जिएंगे। वो ज़मीन चला जाएगा तो मेरा ना एड्रेस है, ना आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा फिर दूसरी और एक बात है कि आदिवासी संस्कृति, मतलब जो हम लोग जो आदिवासी संस्कृति और उनके सांस्कृतिक मूल्यों को हम लोग बहुत मानते हैं। वे बहुत ईमानदार होते हैं और वो भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना नहीं चाहते। वो भी एक बहुत, आज के दिन में वो बहुत बड़ा गुण है, लेकिन बहुत बड़ा शक्ति है, लेकिन उसको वो शक्ति में बदल नहीं पा रहे हैं। तो उसी तरह वो दूसरों को शोषण नहीं करते हैं और उनके समाज में एक समानता का भावना है।
जैसे प्लेन में जहाँ पर जाति व्यवस्था है वहाँ पर ऊंच नीच का और बहुत ज़्यादा धन कमाने का, दूसरों को का शोषण करके भी धन कमाने का जो संस्कृति है उससे हट करके आदिवासियों का संस्कृति है। और उस संस्कृति का उद्भव उनके ज़मीन में, उनके ज़मीन जल जंगल ज़मीन जो फॉरेस्ट में वो लोग थे, तो फॉरेस्ट में ब्रिटिश के आने के पहले उनका सारे लोगों उनका ज़मीन वो कम्युनल ओनरशिप था। और ब्रिटिश आने के बाद में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। इसलिए जब वे जंगल में थे, जंगल उनके लिए हमेशा बाउंटीफुल रहते थे, मतलब उनकी ज़रूरतों की पूर्ति जंगल से होता था, इसलिए उनको भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी सारे जंगल साफ किए गए, उसको भी कॉलोनियल टाइम से लेकर के अभी तक जो टिम्पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने, और जो लूटने वाले हैं उन्होंने उसका ख़त्म किया। उसके बाद में अभी उसके नीचे, ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स है उसको ले जाने के लिए, और आदिवासियों को ये गैर आदिवासी समाज एक प्रकार से उनको दूसरी दृष्टि से माने उस थोड़ा नीचे समझते थे, और उनके मूल्यों के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हम लोगों के मन में उनके प्रति प्रेजुडिस, उनको हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके जीवन का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं देते थे। तो ये सब के चलते ही एक प्रकार का विस्थापन होते रहा है आदिवासी। तो इसलिए थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि मेरा जो थीसिस है, पीएचडी थीसिस, उसमें मैंने इस तरह प्रेजेंट किया है, आदिवासी लोग कौन है, हु इज़ आदिवासी। उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमने बहुत इतिहास सब देखा। तो मैं अंतिम में मेरा कंक्लूजन यह रहा कि प्लेन जगह में जब जाति बेस्ड सिविलाइजेशन का उद्भव हुआ, और जाति बेस्ड सिविलाइजेशन बहुत क्या बोलेंगे सताने वाली हो गई जब लेटर वैदिक पीरियड में। उन दिनों जो लोग जाति व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जाति व्यवस्था के सताने और ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन के जो जाल है, जो बंधन है, उसी से निकल के स्वतंत्र होना चाहते थे, वो लोग प्लेन के सिविलाइजेशन के साथ मिलना नहीं चाहते थे, और वो लोग अपने आप को दूर रखे, और वो लोग जंगल में, फॉरेस्ट में और हिल्स में अपना रिफ्यूज लिए, और फॉरेस्ट और जंगल को अपना घर बनाए। तो उस तरह उस प्लेन में जो ऊंच नीच का छुआछूत का जो संस्कृति है, उससे आदिवासी लोग स्वतंत्र रहे, और उसके विपरीत एक संस्कृति जो मोर इगैलिटेरियन है, मोर इक्वालिटेरियन है और मोर डेमोक्रेटिक है, उस तरह का वैल्यूज उन्होंने डेवलप किया। तो इसलिए अगर जाति व्यवस्था को चैलेंज करना है तो आदिवासी संस्कृति को जोर से हमें अपनाना है। तो एक प्रकार से हम बोलेंगे तो आदिवासी कौन है पूछने से, जो आदिवासी वही है जो जाति व्यवस्था के खिलाफ अपना अलग सिस्टम बनाए, इगैलिटेरियन सिस्टम बनाए, वही है। तो लेकिन हम लोग जब प्लेन के लोग, हम लोग जो मुख्य धारा के लोग हैं, हम लोग जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, हम लोग अपने आप को बोलते हैं, तो आदिवासी, हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं आदिवासी डेवलपमेंट के लिए, वो आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए है। जबकि आदिवासी मेन स्ट्रीम में नहीं रहना चाह रहे थे, वो अपना अलग से सिस्टम बना के अपना मार्जिन में रहे, एक प्रकार से प्रोटेस्ट करते हुए, रेसिस्ट करते हुए कि ये कैपिटलिस्ट और ब्राह्मणिक व्यवस्था जो है प्लेन में, उसके खिलाफ। तो अभी हम ही लोग उनको डेवलप करने के लिए जा रहे हैं, और उनके संसाधन को पूरा हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद में जब आप गरीब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो सभ्य नहीं है, वो जंगली है, इस तरह की बातें हम लोग कहते हैं। तो ये विस्थापन का मुख्य कारण हुआ। तो देखिए, ये जो मैप है ना, इस मैप में जो वायलेट कलर दिया है, ये सब आदिवासी बहुल क्षेत्र है। अभी इससे भी कम हो गया है,
एरिया श्रिंक हो गया है। तो ये आदिवासी ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये सारे जगह होगा जंगल और फॉरेस्टेड एरियाज है। तो इन इलाकों में पूरा संसाधन है। जैसे आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा झारखंड itself has so much of mineral resources. About 47% of India's total mineral resources are in Jharkhand, and in Jharkhand it is in tribal areas. Therefore, now for the advancement of capitalism in India, those resources have to be exploited, and those resources, when you exploit, Adivasis have to be forced out of their land. That's the main issue. So Jharkhand has 84.42% of total, like when Jharkhand was part of Bihar, 42% of total forest areas of Bihar was in Jharkhand. So where Adivasis stay, some forests are left there. Then 86% of India's coal is in Jharkhand. Whole countries जितने भी coal है, कोयला है, उसका 86% is in Jharkhand. Basically, Dhanbad, Hazaribagh and Bokaro districts. There is a Damodar Valley Corporation, you must have heard, that is full of coal. And then bauxite, best bauxite deposits in Jharkhand, 48%. 90% of apatit, how do you pronounce this one? This is apatit. So that is some non-metallic minerals. 40% of iron produced in the whole of India is from Jharkhand. So if you go to Chaibasa, Goa, it's in West Singhbhum, border of West Singhbhum in Odisha also. Odisha border, Jharkhand border. Goa, Jamda, Novamundi, Chidiya, Manoharpur, Kiriburu, Meghataburu, Joda, Badbil, all these areas are having best iron ore. So all this, and this area is also having one of the biggest forests, like sal forest in Jharkhand, and that forest is being gradually cleared for extracting mineral iron ore. And Tata's company began in 1907. 1907, Tata has many captive mines. They have taken the whole area in lease and they are going on mining. And then iron is produced. Trucks are produced every day. So that is development. And then if you go to the neighboring areas of Kiriburu mines, all those Chidiya mines and all these mines, Goa, Jamdada and all, you will find that people are, the Adivasis hosts are there mostly. They don't have enough food to eat. So what happens is, in order to keep up the capitalist, also the greed-based Sanskriti, that is we call the mainstream, Adivasis have to pay the price. That's and then Adivasis, it's very painful for them, because it is we say that prior and informed consent has to be taken before people are displaced. These things are not happening. So during 1965 onwards, all these mineral rich areas have been leased out, and corporate plans are in place. And it is said that from 1950 to 1990, over 1 million people have been displaced in India, just because of koila mining. Other mineral mines are different. So after liberalization 1990s, much more displacement has become much more. So people protest, people gather. Adivasis come to know when they are going to be displaced just maybe a few days ago. Like few days before,
they are actually displaced. So they will be getting a notice that तुमको यहाँ से खाली करना है, तुम्हारा जमीन को खाली करना है. यहाँ पर ये what is that, Coal India Limited, CIL, like that companies, they are going to occupy. Some of the companies, CIL, Coal India Limited is the pride of India's like industrialization, symbol of industrialization in India. But all those mines now being expanded into Dumka, Dumka area, from Dhanbad area, all these things in Dumka and all. There are so many. One particular huge area of development block itself is going to be completely mined out. It's auctioned out actually to Ambani, Adani and all for mining. So people are trying to resist, but resistance, how far they can go, so that's another question now. So Adivasis in big distress. I'm not following actually my PPT. Some important data and all I am giving you, like. So after 1990, after neoliberal capitalism and those things have increased the gravity of mining. So there are people resisting when the villagers are informed by some letter or something, some circular that you need to vacate your villages. They try to come together and resist. But the company also will employ a lot of youngsters. They will give money to some youngsters who are a little bit leadership quality, having some qualities of leadership, and then they will take them to the company side, and then they brainwash people and also bribe them. So the resistance movement also is not very strong. So company employs different techniques to break the unity of the people, and this is Vistapan and the pain of Vistapan for Adivasis, and very few people know that. And this Vistapan is happening despite several protective laws. See, like if you go back to the history of some of the history you said, I think. History of Adivasi movement, like when British introduced the concept of private property, they brought in people from the plain to collect taxes. Till that time there was no concept of tax because Adivasis cleared the land and it is there, and they believe that it is there. And Adivasis actually are not freedom loving people, so they don't want to submit themselves to anyone. But when oppression comes upon them, they are not able to fight, therefore they withdraw inward. That's how Adivasis are found in forests and hills. So the Ranchi city that we see, that was a Munda village actually, once upon a time. And then others came, it developed, the British came, they put their offices there in Lohardaga and all. So when that becomes an urban center, then people come from other places and they occupy the place, and then Adivasis gradually withdraw themselves inward. That's what is happening. So now, earlier there was a lot of forest, so they could withdraw and clear the forest and make their villages. But now there is no forest. Where will they go? And if nowadays nobody wants to also do agriculture. Agriculture is not viable, not because nobody wants to do, but it is not viable. And forests are destroyed. Therefore, there is big problem. That's why a lot of migration, Adivasis migrating from their place to other places, south and Kolkata and big cities and so on. Similarly, when they what I wanted to say that this displacement is happening besides or despite having many protective laws. Like that's why we went to I brought about the history of colonialism. When British introduced the concept of private property, they brought people into their area to collect taxes, and along with the tax collection they also
they wanted to increase the revenue of the British. Therefore, they introduced more and more taxes, and those who came to collect taxes, they were not aware of Adivasi way of life, so they over-exploited them. When it became too much, Adivasis rose in protest. That's how we have this tribal Andolan and uprisals. The first one is Tilka Majis movement in South African area. After that, we have this great Paul rebellion in Kolhan area, that is Chaibasa area and part of Kurdi and all. That was no 1831-32. The great Paul insurrection happened in 1831-32, and after that Paul insurrection only British. That time it was not British government, but it was British East India Company. So they started saying, they started inquiring why such a rebellion happened. Then they understood that it is the Adivasis have their own way of life, and it is their own land, and their understanding of land is different. All these things they studied, and then they gradually introduced the concept of scheduled district. So it began from actually that Kolhan area. If you go to Chaibasa, the West Singhbum district, the geographical area of West Singhbum district, that area was called Kolhan Government Estate. So that was a reserve for Adivasis. So no outsiders, no non-Adivasi was allowed to enter into that area. Then other places also they introduced the concept of scheduled area. Those days it was first they said it is a backward tract. After that it was scheduled district, and then after that it was scheduled area. And then the same concept came into the constitution. Ambedkar brought that same concept into the constitution, and it became 5th schedule areas. Wherever Adivasis have more than 50% of the population of that area is Adivasis, that will be called scheduled areas. So besides that, then after the call withdraw and this introduction of Adivasis protective policies by the government, so actually when British introduced these protective policies, that time only the Adivasi identity, it got a kind of legal basis. Till before that time it was a kind of a continuum, on the plain you have the caste based community, and on the hills you have Adivasi kingdoms, and there was some kind of interaction, some kind of syncretic type of relationship, give and take and all. There was no division in the sense, officially we could not demarcate that this is Adivasi area or this is non-Adivasi area But when British introduced this protective legislations, they got the basis for Adivasi identity. Also 5th schedule area, and they have their special rights, and that has come into the constitution also in the 5th schedule of the constitution. So that way there is a basis for Adivasi land, Adivasi identity, which is distinct from other mainstream culture. So what I'm saying is, after the call withdraw, we have Birsa Munda's Andolan. Birsa Munda's Andolan is called Ulgulan. Ulgulan means upheaval. It was a very big. There was a lot of bloodshed, and it created a lot of commotion. So soon after Birsa Munda's Andolan, this Chota Nagpur Tenancy Act came. Chota Nagpur Tenancy Act also says they recognize the special rights of the Munda Adivasis, that Khutkatti right, the one who clears the forest first, the one family, they have the special right to own that land, also the forest nearby that. So all these recognition they got from the British introducing the Chota Nagpur Tenancy Act. Similarly, we have in Santal Pargana the Santal Pargana Tenancy Act. So in 2014, when the BJP government came to power, they wanted to bring amendment into these two legislations.
And of course by now Adivasis are divided into many political parties, many religion and things like that. So, but then when the question of amending the Chota Nagpur Tenancy Act and Santal Pargana Tenancy Act came, all these Adivasi groups came together and they resisted. So that was a big blow to the BJP government, and behind this resistance movement was some of the very good leaders like Stan Swami and Dayamani and many others. So, and then when there is any type of resistance movement, people are aware that their land is going to be taken, and when people are getting together to resist, then all these activists used to go. Stan Swami always, of course, used to be with them. Therefore, the industrial group always support the BJP because BJP doesn't care about the Adivasi culture and their special rights and so on. So all the merchant groups, the town dwellers mostly, the industrial group, all these people support BJP, and that's how support. That's why they also give they also have lot of resources. That's why BJP becomes very powerful, and election time they can distribute money and get vote, and they can come to power. So, but still people keep resisting when the question of displacement comes. So it was their attempt to silence some of these people who give leadership and strength to a resistance movement. That's why soon after Stan Swami's death, there was a Shraddhanjali Sabha in Dumka. I had also gone there, and then one of the persons in that area calls me. He's also a news reporter, I think. So he tells me that, I have seen Stan Swami and I have heard your name. He tells me, you are Father Tony, no? Yes, I said I am Father Tony. And then he said, you know why Father Stan Swami was arrested? I said, I don't know. Of course, I know our theory is different. And what his theory was, I wanted to know. Then he says, in Khutti there is gold. Where the Pathalgadi movement took place, there is gold. They have found gold in there. So they want to mine it out. Of course, the industrialists and all those who promote industrialization. And these people said, Stan Swami is disturbing that gold. Stan Swami is disturbing that gold. Therefore, we want to get him out. See, like this, when there is resistance against displacement, they would like to finish off the leadership, either by eliminating that person or by buying him, by giving money. So that's how they manage the resistance and get the Jameen. I think I will end here. Now we can. I want some clothes to wipe my pasina after that. See, actually on my bag, my tawliya is there. Yeah, I also forgot to bring my handkerchief. So, were you with me? Did you follow what I told you? Sir, I have a question. Yes. Sir, Father Stan Swami undertook a project, and there are many Adivasi youth in Jharkhand who are languishing in the jails on the pretext of having connection with the ultra left. I mean, left to LWE is rampart. So at that time he undertook a project to conduct a survey, and I think 102 under trials were interviewed, and a very detailed survey, and the result that he got was that most of them were innocent. Only 3 they admitted that they have connection with the Naxalite. So my question is whether you have so do you plan to carry out the project, to continue the project that had been initiated by Father Stan?
And another question is that Father Stan's martyrdom is a stark reminder of the fact that this fascist government is hell bent upon destroying every kind of protest, and they want to crush, trample down any kind of movement, those who speak for democracy, those who raise their voice against forceful eviction, displacement, as you have told earlier, and they will trample down there under their jackboot, quote unquote jackboot. So what do you think about how how all the civil liberties organization throughout the country, we know that there is a CDRO, so how the Stan Sami's martyrdom can act as initiator to gather all the democracy loving people and all the well-intentioned people and all the democratic rights organization on a common platform. So do you think do you have any plan regarding this, to bring together all the civil liberties organization throughout the country to bring to a common platform? And the next last question is that I will answer this too. okay. The first one is that we went and interviewed, I was actually, soon after my studies, I came to Bagaicha. Stan requested me if I can take up this survey of 100 trials. 100 trials? Those who have been accused as Naxalites. Actually in 2014 or so, Stan saw a small paper, newspaper news. The Hindustan Times reported that there are thousands of youth languishing in jail in Jharkhand. So Stan got interested and he asked me if I can. So I was the one who did that research. We went and interviewed, before interviewing these individuals in outside, we tried to get the data. Like we wanted to go to the jail and interview as many as possible, but we were not given permission. And then we sent RTA petitions to all the jails in Jharkhand. And from the RTA also right to information, and we could not get any proper reliable information. So we finally decided, this Damodar Turi, his photo is there. He was arrested, saying that he is a Maoist. He and Stan founded one organization which is called Vistapan Virodhi Jan Vikas Andolan. So he had put up a small office in Ranchi and his office was raided and he was arrested, saying that he is also a Maoist. But everybody knows that he is not a Maoist. He has nothing to do with Maoist. So they all protested. Along with him there was another person, Jitan Marandi, his name is. There was another Jitan Marandi who was perhaps a Naxalite and who was involved in some Golikand in Giridih. So the police was looking for him. And this Jitan Marandi is a Sanskritic Karyakarta. He used to go around singing Sanskritic song, Jagriti Geet and all. So the police picked him up because his name was the same as that Maoist. So this Jitan Marandi and Damodar Turi were in jail. So Stan and the activists in Ranchi, they know these people very well. They said they are not Maoists, so they are our friends, we want to get them back. So they put lot of pressure on the government. Finally, Jitan Marandi was convicted to be hanged. So they got him out. Damodar and Jitan Marandi was released because of the pressure. Then when we were not getting access to jails and we could not get any information from RTI, we approached these two guys, because when they were in jail, they made friends with many of the arrested, those who were imprisoned guys, So they knew many people. That fellow, he had nothing to do in Giridih. Many people they know in Chaibasa. So like that, then we got the idea that okay, now we will follow them. We will take their help. Jitan and Damodar will be able to help us to contact many people who have been in jail and got out on bail. So we went one by one interviewing. So that's how we interviewed 102. Positive sign.
So some good thing they could help us. So and then what you said is correct. They are only three of them said that we have something to do with Maoists. So now what happened based on that study, Stan filed a case in Supreme Court Jharkhand, not Supreme Court, High Court Jharkhand, and there was a good judge and he gave some orders to the government to release all the data at least. Proper data if we have, then we can also go and find more people and help them legally and so on. But the government refused to give. Very little data they gave. And then after that, the lockdown came, and on Stan also there was another case, Pathalgadi case put on him, and the judges got transferred, and this particular PIL, which was about the under trials and political prisoners, that the judges combined this PIL with another 4 PILs which was filed by someone else for prison reform. Prison reform and political prisoners issue are two different issues, but they joined it, like they put all this saying that these are dealing with jail reform, which is not correct. So now we have applied to the court that they should again separate our case, our PIL, because it is different. And then by the time there are no proper judges also in Jharkhand High Court, so they are all biased towards this displacement and industry and development group, mainstream. So now we are planning how to push that case ahead. That's the position of that case. But still we want to take that one. But at the same time, after Stan's passing away, some groups got inspired, like our group here. Many people came to know Stan's work and they want to follow it up. So they said we also want to do. So Jharkhand Janadhikar Mahasabha and Bagaisa jointly did another survey, similar survey in Bokaro district. And we interviewed about 31 persons, again similar, and none of them have anything to do with Maoists. So we did a press conference and we are helping them to finish their case off, like some legal aid, some vakil and all. Then CPM also got inspired. They also sent RTIs to many thanas and got many more. After 2014, there are many cases on this UAPA. UAPA cases have been put. And if you get one FIR, in that FIR you will get 7 to 8 persons are in one FIR, So we have so many, more than 500 persons address and the FIR we have. So now we have to go to the fields to find out what is their position. Like in Chaibasa, Hazaribagh, Girdi, all this, Khuti also, Khuti district, these districts have highest number. So we are planning to do another survey. That is, the first question answer is over. Second question is how to bring together all the groups that are trying for more just society, Shoshan Mukt society. Bagaisa, of course, we have a small team now, 4 of us now. Earlier Stan was alone and he had a lot of contact with civil society groups, people's movement. So now we are trying to maintain all those civil society groups, our contacts. We are trying to train youth and wherever possible make alliances with other groups and do it. But it's not easy, because all these resisting groups, we are all swimming against the mainstream, the normal. So and we don't have resources. All the resources have been pooled into the industrial groups, Modi's friends and so on. And if you have to unite the Adivasis, they are the most impoverished people. So they cannot come for Zindabad and Andolan just like that, They have to look for feeding their family. It's a very tough job, but we don't lose hope. Like Stan never lost hope.
he kept on fighting, even if people did not cooperate with his ideas, or they did not buy his ideas, but he continued. So he found his source of joy. So we need to sell this idea. We need to motivate people. We need to also show solidarity. Solidarity is the key word. Like Stan, when he goes and sits with the people. Adivasis. He among the Adivasis, he is an Adivasi. He feels their pain. So we are trying to grow into that consciousness. That's all we can do. And then by our work, whoever is motivated, they will join us. Otherwise, we don't have any. And then we also have to reform our life. We need to be democratic. We need to be respecting each other. That alone can motivate, no? Because we don't have resources to throw and buy people to support us like other groups. It's a very shortcut answer, but you already know this. All of us already know this, so I don't have to. Sir, Yes. Stan Swamy wrote that, the former Home Minister, he quoted in a Facebook post that former Home Minister, Mr. Chidambaram, Yeah. quote that government and the establishment should enter into a dialogue with Yeah. the Adivasis who are waging the struggle Yeah. against the status quo. Yeah. So, but instead of dialogue, they came crashing down heavily upon the Adivasis. Yeah. So, and there is a post of, I think, the MP of Khuti, and who Hariya told that Munda. in the Facebook it was mentioned that where the rebellion is breaking out, and there is a genuine cause for the breaking out of the rebellion. Yeah. Yeah. So, just it is too much personal question that what is the status of that case? After the filing of the FIR in 2018, in 2019, Khuti police came to Bagaicha, Yeah. and His then room was after- raided and all. Yeah. After the submission of the, after the submission of the Pune police in Bhima Koregaon case, and they annexed the, their own version. The Khuti police annexed their own version. So, what is now the status of the case after the Stan Swamy's device had the case had been lost? That case actually did not have any base, because there was a ruling by the Supreme Court that you cannot create a case based on social media posts and all, no? But the BJP government in Jharkhand that time was pushing that case. But after the JMM government came, the first announcement Hemant Soren did was that we will withdraw all the cases. So now they have withdrawn most of the cases. Yeah. Only those two guys who were leading the Pathalgadi movement, their case is continuing. Others are all. They had also filed about 11,000 cases, or 11,000 persons, unknown persons. All those who were in Pathalgadi, no. So all those cases have been withdrawn. That is almost dead. That case is gone. But Bhima Koregaon case they are keeping. That's a very national case, no? That these people were trying to kill Narendra Modi, no? So they won't leave them. Yeah. So, Mr. Stan Swamy had mentioned two very interesting characters in his book, Mr. Divakar and Chandra. Yeah. The two interrogators. So, just is a passing comment, straying comment. Yes. So it is quite a bit of interesting. It evokes curiosity when how they behaved rudely with Father Xavier Soren and all the Rosemary Nag, all the names have been mentioned in the book. So In this one or the other? You were there on the day when the first came. Yes, I was there. What happened next? Came already in the morning, I think. Yeah, actually, the first case, first raid, we did not know that anything is there, no? We did not know anything. So in 2018, I was there. I was staying in Bagaicha that day. It was early morning, about 6:30 or so. We have 3 dogs in Bagaicha, and there was about at least 30 personnel with a gun in their hand, and then a few from Mumbai, Pune police was there actually. They came, Pune police. discipline.
So Pune police, with the help of Namkum police, local police would help them. So actually the Bhima Koregaon case was dealt by Maharashtra government, actually, Maharashtra police. After Shiv Sena came to power, BJP was feeling that they might finish the case off. So immediately they handed this case to NIA. So the first raid was done by Pune police. When they came, I was just coming out of my shower room and dressing actually. And my window, it was summer, so my window was open and the curtain was there. So one fellow removed the curtain and said, I was shocked to see him, with in one hand gun and the Stansami kaha hai, he asked. And I said, he's staying downstairs, but he's a very sickly person. He will take some time to get ready and come. So please wait, I said. By the time they had went to all the rooms. So they knocked at Stan's room downstairs and Stan came out. And then he said, we want to raid your room. So then Stan asked for warrant or some written order. Then they had one letter in Marathi. Then Stan looked at it and said, I don't follow Marathi, so I need it in Hindi or in English. They won't translate it immediately, and then they started arguing that we cannot translate it now, we will give a translated copy later and all those things. By the time Martin came and Xavier Soren also came, so we requested them not to do just Zabardast nahi karna hai. So finally they entered into his room and searched, pulled out. Forcefully, we did not forcefully resist them. Therefore, there was no force. They just entered. So then they collected everything, pulled everything out, and then there was some CD, old Tyagaraja's music, Stan from Tamil Nadu, so he used to, some CDs were there, and then his SIM card, his laptop. Laptop was not that, and he was using a desktop. They removed its hard drive and the SIM card and other things, and then some files from his room, all those things they took. Then they made a list of all those things, these things we are taking. Seizure list. Yeah, seizure list. And then they asked him to sign and they went. And then after about 6 months or so, by the time the case was handed over to NIA, then next raid was by NIA. Similar thing happened. By the time Stan had a laptop, Solomon had given Stan a laptop because his desktop was not working. They took away the hard drive, so our laptop did not have many materials. They took the laptop, and other things, a few other things. And the curious incident of the Art Summit folder, where there is a communication between two, Naxalite activists had been mentioned. Yes, Solomon and Stan had attended some ecology based some seminar in St. Xavier's, Calcutta, on ecology. So they were curious to know what it is and all. Other things, what you said, I am not very sure what exactly is that. No. I just want to mention that, sir, they have brought all the luminous figures. Sudha Bharadwaj, Nulini Sundar, 16 altogether. See, they have manipulated some documents. Now they also say that there was some malware. They used some malware in all this. Netware. No. The name of the malware is Netware. Netware. Through that they put they created some folders in their computers and they put some documents. And when they raided and took that one away, and then they showing those things as proof that these people have these documents in their computer. And then there is another document. The Jesuits had made a project, Lock Munch project, in which we would train the community leaders to access Sarkari social security. Rosemary Nag. Mary Nag was working in that project. But a document was there which was written like a project to submit to the project funding agency.
In that there were some paragraphs, some sentences which was manipulated and created there. For example, it was like Stan will be given some 8 crore rupees. Stan is in touch with all the anti-national anti-national what word with they used something radical organizations. So Stan will be the person who will be coordinating all these things. So we must fight the fascist government, throw it away, things like that. It's like a Maoist would plan, like, you know. So those things put in the project proposal, which was written by perhaps by Jesuits. We don't know where they got it, but we could clearly make out what they have written actually. Yeah. What it originally was and how it, where it has been manipulated. Sir, in Stan Swami's autobiography, I mean this book, a particular word has been mentioned. I have got its meaning from Google, searching Google, but I want to know it elaborately. Confrere. Confrere. So, just please elaborate. What is the meaning of the word confrere? Spelling? What is C-O-N-F-R-E-R-E. I mean, conferred? Conferred. Conferred. That means put on him, like, no, make him. No, conferred, not conferred. C-O-N-F-E-R, not C-O-N-F-E-R. C-O-N-F-R-E-R-E. I think it's The Jesuit organization. Gave him responsibility. That means conferred. yeah. Means Stan was given responsibility. And another thing is very interesting. I read it in Prakash Suris's book. There he categorically mentioned that none of them has ever seen Stan conducting a mass. So, what about these things actually? Did Stan Swami regularly attend mass or no? He did not regularly celebrate mass. As far as I know, my guess is that, you know, he always used to say mass should not be reduced to merely a ritual. Like you cannot simply just celebrate it and then forget about it. Like most of us do, priests, no? In Catholic Church. The Catholic Church, the rule is that a priest should celebrate mass every day. That is his responsibility. But after celebrating the mass, we live a normal, usual business, no? But for Stan, it was not like that. Stan several times told us that, you know, mass is telling Jesus, when he just before he was arrested and killed, he took a piece of bread symbolizing his body, saying that I am breaking myself for the good of humanity, to give life to people, to a different perspective, no? Like we are children of God, we are all brothers and sisters, so we should stand up against injustice. For that cause I am giving my life. So when you celebrate that one, it should not be merely a celebration and finish with that, but we have to live it, Stan says. So when you celebrate Mass, it is in Meghnad ji put it very well. He says it is we are again making a promise to Jesus that we will continue his work. That we will continue his work, and that's what Stan was doing. For him, celebrating Mass just as a ritual is not very satisfying. What is more important is you live that life that Jesus. So that's what he was tried his best to live like Jesus, no? When he stood at the side of the oppressed, even at the cost of giving his life, he was not afraid to. So that's what he says, I am ready to pay the price. Yeah, so what he said, he lived. That's why he is great, no? Otherwise, we wouldn't be sitting here and talking about. Yeah. So we are all trying to, in our own way, but he did it in a very special way, more seriously, more real way. Yeah. Did I answer your question? Yeah. And one thing actually I saw last time when we were there.
स्टैन जो आप जो बता रहे थे वो मास और जो वगैरह जो रिचुअल्स है तो उसके जो फॉलोअर्स है उस हिसाब से थोड़ा अलग किस्म के काम करते वो मन ही मन वो ऐसे करते रहा या उसका कोई क्या बोलता है इन्फ्लुएंस किया उसे नहीं समझा मैं आप, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूंगा, इनका मास जो है फादर स्टैन यूज, क्वेश्चन कंप्लीट कर दो पहले। नहीं वो क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा। मैं समझा भी नहीं हूँ आपका प्रश्न, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे हमको समझाना है आपका प्रश्न, है ना। स्टैन यूज्ड टू सेलिब्रेट मास, फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज सम इम्पोर्टेंट डेज, नो, like he want to talk about land bank, for example. See land मूवमेंट के हाँ द्वारा वो जो अवार्ड किए थे सबको, हाँ लैंड बैंक के लैंड बैंक क्यों, गांव में आदिवासी का अपना जो जमीन है, अपना होमस्टेड लैंड है, फिर दूर में अपना खेत है, लेकिन बीच में बहुत सारे खाली जमीन है जिसको कोई अपना माने वो पट्टा उसका नहीं है ना, वो रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो सारे लोग यूज करते हैं। माने ग्रेसिंग ग्राउंड हुआ, सरना हुआ, जहाँ पर लोग वर्शिप करते हैं, है ना, पूजा वगैरह करते हैं, फिर स्कूल का ये सब प्ले ग्राउंड, ग्रेसिंग ग्राउंड, ये सब ना, तो वो सबको सरकार बोल रहे हैं कि ये किसी का नहीं है लेकिन सरकार का है। So that सरकार can take that land and give to industrialists, but then Adivasis will lose, no, their common property. It is all the villages using that one. So Stan wanted to make people aware of that one. So when he feels that everybody should know this and they should resist. They should raise their voice against the government's policy to take all this common land. Then he would ask for that ATC जहाँ आप लोग आए थे उस समय हम लोग मिसा कर रहे थे, वो रविवार को जाएगा, मिसा करेगा। मैंने he had Parkinson's, no, so he could not hold this those things, like वो शिविर करता था, लेकिन वो साथ में जो एक जन मिसा करेगा फादर उसके बगल में रहता था, है ना। लेकिन जब वो गॉस्पल पढ़ने के बाद में जो उपदेश देना होता है वो he comes and he will tell about land bank. गांव में जो सबका जमीन है, हम लोग सब सदियों से उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसको सरकार लेंगे, आपको एक होना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, ऐसे ही इसको समझाया करते थे। So and at home also in Bagacha when we have a small prayer room, no, we sometimes we will tell him Sunday रविवार को आप मिसा करते थे अपने से, so when we call him Father Stan, please celebrate Mass today, so we all go and then he celebrates Mass. But for public in church, like every day मिसा करो फिर लोगों के लिए करो पुजारी टाइप का, वो नहीं। So practically he used the platform of church or the gathering of people during Mass actually to preach his political lessons, actually what to do and how to resist. Because the last time I saw on 3rd of July, that's when we last went, the morning Mass was going on and you all four were there. 31st July. 3rd July. 3rd July. Yeah, correct. It was a Sunday. And the gathering was huge. There were so many people there. And after Mass, actually, we heard Father Martin. He started talking about what Stan's version of God was. And he explained to everyone that how Stan actually took Jesus just as a person who is standing for the cause of the poor, and how he is always protecting the marginals. So it was a brilliant speech. And so Stan, what you said just now, is it that Stan Samuel, actually it was his practice to use that institution of church to make people aware politically, well, to make them protest.
he has also written a few books. In 1992 or something, he has written a book called Religion as Social Protest. Religion as Social Protest. That means, see, Buddhism, if you look at, it's a protest against Brahmanic caste vyavastha. And Islam is a protest against the Christian, empire type of Christianity it was there. Uske khilaf. So, religion as a social protest he has written. Is it written after returning from Philippines? Yes. Ateneo de Manila. Yes. Liberation theology का effect होगा. And since you have also, you also went through the same institutions. How do you come to know about this special branch of Christianity? That's liberation theology. That's actually more politics than religion, and that always stands by the downtrodden, for tribal rights, for everything. That is based on Jesus' approach to society. Means Jesus wanted to liberate people, liberate from all kinds of bondages. And for that, people have to feel their strength. So that way they said we should take the side of the poor, and their culture is also a culture of resistance and struggle. So we must appreciate that life and culture, and then tell them that you are equally important, and gradually people will begin to become conscientized, and they will stand for their rights, and they will unite and that kind of thing. So that will liberate, it has to look into all aspects of bondages. So that way poverty, oppression, all these things have to be fought with. Like we can liberate ourselves. Not that you go to church and pray and you feel happy, peace here. That's not enough. So entire social thing have to change, and everybody has to be liberated. So that kind of a thing. Theology. The theology comes into liberation. Yes. So that's where that resistance and the struggle and fight for justice, that thing. Not violently, but struggle and assert your rights, recognize your strength as a united force. Something like Ambedkar's idea of thing. Yes, Koyal, you were asking some questions. वो तो बाद में सब जो कहा वो हो गया, clear हो गया. And one last thing I should ask you. Last time on 5th July, that's on his 10th anniversary, that big gathering was there, and people were coming to actually the Stan's bust was there, and everyone is offering flowers. I was watching you and all of you were there. I saw you and Tony, you went there and you offered Stan red salute. Meghnad also. Instead of just crossing. So, is there any clash between ideologies, and do you think that this particular culture actually of offering Red salute this way. salute, yes. That I learned from them only. Like some Stan was also friends of this left party. So many left party friends also came to offer him respect, So they all did this way. Johar. When they say Johar also, they will say same posture, same action. Yeah. So then I reflected myself. It's a better way of giving respect to Stan, because he was fighting. He was always fighting. He wanted to tell people that you can fight and get your justice, not sitting and crying Like I remember there is one video where Stan was invited to talk to the domestic workers. There was a priest who worked with the domestic workers in Ranchi, and they were conscientizing domestic workers
many years ago, 92 or something. So I looked at the video. Stan says, आप लोगों को कोई सर्वेंट नहीं बोलेगा, हाँ, मेड, वी से मेड, नो मेड है, मेरे घर में एक सर्वेंट है, ऐसे सब बात करते हैं लोग ना. You should not be called servant anymore. हाँ, you are giving your labor. हाँ, you are working. So every worker has his or her right. So don't allow yourself to be called servants anymore. That was the point of discussion that. So that way he always used to tell people that whatever work you are doing, you have the right. You should not consider yourself as lower than anyone else. So always you need to fight for equality, for equal rights, like that. So that way he was. Yeah, from that point of view. Yeah. So therefore that fighting स्टैंड को इस तरह का सैल्यूट नहीं देते तो फिर हम दरअसल हम लोग लेफ्टिस्ट पर्सन ऐसे रेड सैल्यूट लेते हैं. No strategy. They Meghnad Dadia. Yes. Which were all stands old colleagues. Yes. I saw Tom also recently doing Yes. this. We loved it immensely because we didn't expect it there, and so it came as a surprise, very pleasant surprise. Yeah. আমাদের এখানে ট্রান্সলেটর আছে না হিন্দিতে বলতে হবে না ওনার উনি যেখানে শেষ করলেন না. तो आप लोग बगीचा आने आप बगीचा में आप सबों का स्वागत है. बगीचा देखने का मन कर रहा होगा आपको, है ना? घोषणा করলে তো হাঁপিয়ে যাবে. This book has all the provisions for Adivasis, special provisions. स्टैन अपने बारे में लिखने के वाले ये इसको अच्छा हुआ ना.